दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। जंगो जदल का बाजार गर्म है। क़यामत की कई निशानियां वकूዕ में आ चुकी हैं। इन हालात में बहुत ज़रूरी है कि एक मरतबा फिर दज्जाल की फ़ाइल खोली जाए और कुछ अहम अमूर का जायज़ा लिया जाए। ज़िक्र दज्जाल से कबल ज़रूरी है कि अलामात क़यामत में से उन बड़ी अलामात की जांच पड़ताल कर ली जाए जो अब तक वकूዕ में आ चुकी हैं, ताकि इस बात का अंदाज़ा हो सके कि दज्जाल का ज़माना कितना नज़दीक आ पहुँचा है। इन अलामात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत, शक्कुल कमर का वाक़या, खिलाफत राशिदा का क़याम, जंग सफ़ीन और मलूकियत का दौर वगैरह वो अलामात हैं जो आज तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं। इनके अलावा चंद अहम वाक़यात हैं जो ज़हूर में आ चुके हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक ना आएगी जब तक तुम तुर्कों यानी मंगोलों से जंग ना कर लो, जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें छोटी और चपटी होंगी। ये तातारी थे जो 655 हिजरी में तुर्किस्तान मंगोलिया से कहर इलाही बनकर आलम इस्लाम पर टूट पड़े थे। तातारियों के हाथों 656 हिजरी में सकूत बगदाद का इबरतनाक हादसा पेश आया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक ना आएगी कि यहाँ तक कि सरज़मीन हजाज से एक आग निकलेगी जो बसरा में ऊँटों की गर्दनें रोशन कर देगी। नाज़रीन, ये सही बुखारी की हदीस है और इस हदीस की तशरीह में सही मुस्लिम के शारे इलामा नूदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बसरा मदीना और दमिश्क के दरमियान का मशहूर शहर है जो दमिश्क से 48 मील के फासले पर है। ये अजीम आग फितना तातार से तकरीबन 1 बरस कबल भड़की थी। ये आग जुमा जमादी उस्सानी 654 हिजरी को निकली और मीलों तक फैल गई। जो पहाड़ इसकी जद में आए इनको राख का ढेर बना दिया और 27 रजब 25 दिनों के बाद तक भड़कती रही और 3 माह में ठंडी हुई। हदीस की पेशन गोई के मुताबिक आग बसरा जैसे दूर दराज मुकाम पर भी देखी गई। इस आग की खबर तवातर के साथ पूरे आलम इस्लाम में फैल गई थी। तहकीकात के बाद मालूम हुआ है कि मदीना मुनव्वरा के नवाही पहाड़ों में ज़लज़ला के साथ कोई आतिश फिशां पहाड़ फट गया था जिसकी आग सैकड़ों मील से नजर आती थी। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जंग तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के खैमे में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से कबल 6 चीज़ों को गिन ले, मेरा फोत होना, बैतुल मुक़द्दस का फ़तह होना, फिर तुम में एक आम वबा फैलेगी जैसे बकरियों की बीमारी होती है, फिर माल बहुत ज़्यादा होगा और फिर एक फितना ज़ाहिर होगा जो अरब के हर घर में दाखिल होगा। फिर तुम्हारे और रोमियों के दरमियान एक सुलह होगी और वो अहद शिकनी करेंगे और 80 झंडों का लश्कर तुम पर चढ़ाई करेंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 आदमी होंगे। मंदरजा बाला हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा चुके हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो चुका है और अरब खलीजी ममालिक में तेल की दौलत की वजह से माल बहुत ज़्यादा हो चुका है। अमेरिका ने सऊदी अरब के ऊपर एक टीवी सेटेलाइट खुसूसी तौर पर छोड़ा है जिस पर जिनसी बेरारवी और इखलाकियात से घिरी फिल्में दिखाई जाती हैं। इससे हटकर आज के इंटरनेट के दौर में, आज के सोशल मीडिया के दौर में बेराह रवी और फहश चीज़ें किस तरह आम हो चुकी हैं ये हर इंसान जानता है। मुसलमानों और रोमियों के दरमियान सुलह अफ़गान सोवियत जंग पर हुई थी और अहद शिकनी मुजाहिदीन के खिलाफ जंग पर हुई। इस हदीस के इख्तिताम पर जिस जंग का जिक्र किया गया है, अब दुनिया में क़यामत आने से कबल सिर्फ ये बड़ी जंग होना बाकी रह गई है। ये बहुत बड़ी जंग होगी जो बुनियादी तौर पर यहूदियों के खिलाफ लड़ी जाएगी और बज़ाहिर 80 ममालिक के इत्तेहादी फ़ौज मुसलमानों पर हमला आवर होगी। इस आने वाली जंग को आजकल यहूदी आर्मेगेडोन का नाम देते हैं, जो उनके नज़दीक एक मुक़द्दस जंग होगी, जबकि अहादीस की रोशनी में ये मुसलमानों के लिए मुक़द्दस जंग होगी। इस जंग के इख्तिताम पर दज्जाल नामी एक जालिम हुक्मरान मंजर आम पर आएगा। चूँकि मुसलमान ये जंग जीत चुके होंगे इसलिए दज्जाल बहुत गुस्से में होगा। इस जंग का ज़माना बहुत नज़दीक आ पहुँचा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी कौन सी होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की घड़ी की पहली निशानी एक ऐसी आग होगी जो लोगों को हाँक कर मशरिक़ से मगरिब की जानिब ले जाएगी। ये सही बुखारी की एक हदीस है। मंदरजा बाला हदीस में आग से मुराद रुपए, पैसे की लालच, हवस और अंधी तकलीद हो सकती है जो लोगों को मशरिकी ममालिक से घसीट कर मगरबी ममालिक की तरफ लेकर जा रही है
آج ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے یورپ اور امریکہ پہنچ جائے، یا پھر ان کے نظریات اور افکار کو اپنانے کا بھی ایک فیشن سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں 4 فتنے ہوں گے اور ان میں آخر میں تباہی ہوگی۔ آج کل جس نوجوان کا دل چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہر طرح فتنوں میں مبتلا ہے، اور یہ آخری دور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مکہ مکہ سے نکل جائیں گے، پھر کچھ عرصہ بعد مکہ پھر آباد ہو جائے گا اور اس میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، پھر کچھ دنوں بعد لوگ مکہ سے نکل جائیں گے، یہاں تک کہ پھر کبھی نہیں لوٹیں گے۔ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کے نیچے سرنگوں کا جو جال بچھایا گیا ہے، اسے دیکھ کر اور مکہ میں بلند عمارات کی تعمیر سے حقیقت واضح ہو جانی چاہیے۔ ناظرین، جب تک یہ کتاب نہیں لکھی گئی تھی تب تک سعودی عرب میں نیوم سٹی کا پہلی مرتبہ اہل مکہ کے نکلنے سے مراد مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت ہے۔ اہل مکہ صرف ایمان والوں کو کہا گیا ہے۔ فتح مکہ پر یہ لوگ واپس آ گئے اور مکہ آباد ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں سے آباد ہے، یہاں تک کہ مکہ میں اونچی اونچی عمارتیں بن گئی ہیں۔ یہ اہل مکہ یعنی ایمان والے لوگ قیامت آنے سے کچھ عرصہ قبل دوبارہ مکہ سے نکل جائیں گے، کیونکہ دوسری احادیث میں ذکر آیا ہے کہ آخری وقت میں اسلام سمٹ کر صرف مدینہ میں رہ جائے گا، اور یہ کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اہل مکہ یعنی خالص ایمان والے مسلمان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر مکہ سے نکل جائیں گے اور پھر کبھی مکہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ دجال کون ہے اور دجال کے بارے میں مسلمانوں کی مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ دجال فی الواقع ایک آدمی ہی ہوگا، جبکہ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ دجال کسی عالمگیر نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر دجال کون ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دجال کون ہے۔ یہ جاننے کے لیے احادیث کا باریک بینی اور دلائل سے تجزیہ کرنا پڑے گا۔ اسلام میں دجال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں دجال کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں میں اینٹی کرائسٹ کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ تصور قریب ویسا ہی ہے جیسا احادیث میں ذکر آیا ہے، جبکہ یہودی بھی اپنے کسی عظیم بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں عظمت دلائے گا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال نامی آدمی کا تصور صرف اسلام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے 3 بڑے الہامی دین یہ تصور رکھتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے۔ 3 بڑے الہامی ادیان میں ایک جیسی بات کا تصور پایا جانا کہ کوئی آنے والا ہے معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے بھی احادیث میں آیا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا ہے۔ دجال کی حقیقت جاننے کے لیے چند احادیث کو باریک بینی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، تب ہی یہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، مگر میں اس کی ایک نشانی تم کو کہہ دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ مردود کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دجال کا تذکرہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے کیا ہے، جو ایک شخصی حوالہ ہے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوں، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، تم میں سے جو اس کو پالے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے وہ ملک شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا۔ مندرجہ بالا حدیث سے 5 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ کسی جگہ سے باہر نکلے گا۔ دجال نوجوانی کی حالت میں ہوگا۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہ آنکھ پتھر کی ہو یا کوئی جدید مشینی آنکھ ہو۔ دجال شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے ظاہر ہوگا۔ دوسری روایت میں خراسان کا نام آیا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہوگا۔ مندرجہ بالا 3 روایات میں دجال سے متعلق جو متن سامنے آیا ہے، دجال سے متعلق دیگر روایات میں کم و بیش یہی متن ملتا ہے۔ ان 3 روایات سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال کسی عالمگیر نظام کا نام ہے، اور یہ کہ دجال محض استعارہ ہے۔ اس کے برعکس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دجال کسی شخص کا نام ہے۔ جو مسلمان دجال کو محض استعارہ اور عالمگیر نظام سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ دجال سے متعلق احادیث کی درست جانچ پڑتال واضح کر دیتی ہے کہ دجال کسی آدمی کا نام ہے۔ حضرت محمد بن منکدر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला को देखा, वो इस बात पर कसम खाते थे कि इब्ने सयाद ही दज्जाल है। मैंने कहा तो खुदा की कसम उठाता है। कहने लगे मैंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस पर कसम उठाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार नहीं करते थे। मंदरजा बाला हदीस का पस मंज़र कुछ यूँ है कि मदनी दौर में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला पहुंची कि मदीने के एक यहूदी औरत के यहाँ एक आंख वाले बच्चे की विलादत हुई है जिसकी दूसरी आंख मिटी हुई है। ये खबर सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंक गए और वाक़े की तहकीक के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा निकले और वहाँ पहुंचकर दूर से बच्चे का मुशाहिदा करने लगे, जो अपने पंघूड़े में लेटा अजीबो गरीब ज़ुबान बोल रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह से इजाज़त मांगी कि इसे ख़त्म कर दिया जाए, मगर रसूलुल्लाह ने ये कहकर इजाज़त ना दी कि अगर ये दज्जाल ना है तो बिला वजह किसी की जान नहीं लेना चाहिए और अगर ये दज्जाल ही है तो नहीं मरेगा। बाद में वापसी पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार कसम खाते थे कि बाखुदा यही दज्जाल है, और इस पर रसूलुल्लाह ने खामोशी इख्तियार की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात पर इनकार नहीं फरमाते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।